آج ویو 360 میں امریکی ریاست نیو جرسی کی کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ کاؤنٹی کے مسلمان میئر حمید الدین سے خصوصی ملاقات۔ کورونا کے باعث کھانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نیو یارک شہر میں روزانہ لاکھوں کھانے تقسیم، مسلم اکثریتی علاقوں میں حلال کھانوں کی فراہمی۔ شہد کم ہو رہے اور ٹھیم ختم ہو رہے ہیں، پچھلے سال کی نسبت سمجھو 100% میں سے 40% شہد نکالنے کا امکان ہے۔ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان سمیت عالمی سطح پر شہد کی پیداوار میں کمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کے بہت سے اہم ایشوز بیک برنر پہ چلے گئے ہیں۔ میڈیا میں کوریج کا فوکس بھی زیادہ تر کرونا وائرس سے متعلق ہی ہے۔ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو بھی 2.5 ماہ سے زائد ہونے کو ہے، لیکن افغانستان میں تشدد کے واقعات بدستور جاری ہیں۔ پاکستان، روس، چین اور ایران نے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو تیز کرنے اور بین الافغان مذاکرات جلد از جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چاروں ملکوں کے افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندوں نے ایک ویڈیو کانفرنس میں افغانستان میں جامع جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ چند روز پہلے صدر اشرف غنی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے درمیان اقتدار کی تقسیم کے حوالے سے اتفاق کے بعد بین الافغان مذاکرات کے آگے بڑھنے کے امکانات کچھ روشن ہو گئے ہیں۔ ہمارے پیارے ملک کے لیے آج ایک تاریخی دن ہے اور افغان عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اور دانش مندی سے ملک کے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ متحد ہیں۔ تجزیہ کار اس معاہدے کو افغان مصالحتی عمل کے لیے اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ یہ کئی لحاظ سے اہم ہے۔ طالبان کے پاس ایک عرصے سے مذاکرات کے لیے مربوط ٹیم اور حکمت عملی رہی ہے، مگر افغان حکومت اب تک کوئی متحد ٹیم نہیں تھی۔ تو اب اس معاہدے سے یہ امکان بڑھ رہا ہے کہ کابل میں تمام فریقین ایک مذاکراتی ٹیم کی قیادت میں آگے بڑھیں گے۔ اب تمام تر ذمہ داری طالبان کی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کریں۔ معاہدے سے چند روز قبل ہی افغانستان میں پرتشدد واقعات کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے اپنی افواج کو طالبان اور دوسرے عسکریت پسند گروہوں کے خلاف دوبارہ آپریشنز تیز کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کے مطابق ان حملوں میں طالبان کے بجائے دولت اسلامیہ ملوث تھی۔ مگر امریکی کانگریسمین مائیکل وارڈز، جو افغانستان میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں طالبان کے اس دعوے کا یقین نہیں کہ وہ اس حملے میں ملوث نہیں تھے۔ مجھے اس طرح کے تشدد میں بین الاقوامی مذاکرات آگے بڑھتے نظر نہیں آتے۔ میں کسی حکومت کو نہیں جانتا جو ایسی صورت میں بات چیت کرے جب اس کی سیکیورٹی فورسز، پولیس اور حکومت پر سخت حملے ہو رہے ہوں۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے مشن، نیٹو اور پاکستان نے دونوں رہنماؤں کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ طالبان کے ترجمان نے زور دیا ہے کہ مسئلے کا حقیقی حل قیدیوں کی رہائی ہے، تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے تمام فریقین اور طالبان کے پاس بات چیت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ طالبان کا موقف رہا ہے کہ وہ کابل کے ساتھ تب تک بات چیت نہیں کریں گے جب تک امریکی افواج کے ملک سے انخلا پر اتفاق نہیں ہو جاتا۔ اب افواج کی مرحلہ وار واپسی پر اتفاق ہو چکا ہے اور انخلا جاری ہے۔ اب طالبان کے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سابق سفارتکار رچرڈ آلسن کہتے ہیں کہ صدر اشرف غنی نے عبداللہ کو مذاکراتی ٹیم کی قیادت کے لیے منتخب کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، جو باہمی اتفاق رائے پیدا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، اور افغان حکومت اور طالبان کے پاس مذاکرات کے ذریعے امن کا عمل آگے بڑھانے کے علاوہ کوئی اور متبادل اور چارہ نہیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے لاکھوں نیو یارکرز اپنا روزگار گوا بیٹھے ہیں۔ ان میں سے 20 لاکھ کے قریب تو ایسے ہیں جو اس وقت 2 وقت کا کھانا کھانے کی استطاعت بھی کھو چکے۔ نیو یارک کے میئر نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت نیو یارک کے کسی بھی شہری کو بھوکا نہیں رہنے دے گی۔ شہر میں کھانے کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہر روز لاکھوں افراد میں حکومت اور غیر سرکاری تنظیمیں مل کر مفت کھانا بانٹ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں نیو یارک کی حکومت مسلمانوں کے لیے 5.5 لاکھ اضافی حلال کھانے بھی بانٹ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے ہمیں اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں۔
सड़क के किनारे समाजी फासले पर अमल करते कतार में लगे ये लोग गैर सरकारी तंजीम इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका या इकना रिलीफ की जानिब से बांटे जा रहे मुफ्त खाने के इंतजार में हैं। ये उन 20 लाख न्यूयॉर्कर्स में से हैं जिन्हें कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से 2 वक्त का खाना मिल पाना भी मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त बेरोजगार हूँ, लिहाजा इस वक्त मेरी कोई आमदनी नहीं। मेरे हालात इस वक्त बहुत खराब हैं। मैं अपाहज हूँ और काम नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ आया हूँ। लॉकडाउन है, शॉपिंग बंद है, ग्रोसरी स्टोर हैं, ज़्यादा रश लगी हुई है, यहाँ रश जो है वो अच्छा नहीं है। हुकूमत के मुताबिक न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस की वबा से पहले भी तकरीबन 12 लाख लोगों को खाने की कमी का सामना था और वबा की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने कहा है कि हुकूमत न्यूयॉर्क शहर में किसी को भी भूखा रहने नहीं देगी। ज़रूरतमंदों तक मुफ्त खाना पहुंचाने के इंतजाम किए गए हैं और इस काम के लिए हुकूमत ने $17 करोड़ मुहैया किए हैं। For people who can go out but can't afford food, we've got जो लोग बाहर निकल सकते हैं लेकिन खाना खरीदने की इस्तात नहीं रखते, उनमें हम स्कूल्स में कायम 500 से जायद ग्रैब एंड गो साइट्स के जरिए रोजाना 5 लाख से जायद खाने बांट रहे हैं। जो लोग सेहत के खदशात की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें हम इमरजेंसी होम फूड डिलीवरी प्रोग्राम के जरिए 5 लाख से जायद खाने घरों में पहुँचा रहे हैं। इसके लिए हमने शहर के लगभग 12,000 टैक्सी ड्राइवर्स को भर्ती किया है। drivers are signed up to deliver the meals to people who can't go out. लोगों के मजहबी तौर तरीकों का ख्याल रखते हुए इन खानों में हलाल, वेजिटेरियन और कोशर खाना भी रखा गया है। यही नहीं, रमजान के महीने में 5,50,000 इजाफी खानों का इंतजाम भी किया गया है। 400,000 जैसे मैंने कहा कि हलाल खाना तो सभी मकामात पर रखा गया है, लेकिन जिन इलाकों में हलाल खाना खाने वालों की अक्सरियत है, उनके 32 स्कूल्स में रमजान के दौरान इजाफी हलाल खाना दिया गया है ताकि किसी के लिए कमी ना हो। इसके अलावा चिकन, डेयरी, गाजर और आलू जैसी ताज़ा अजनास पर मुश्तमिल 1.5 लाख आला मयार के खाने हम अपने कम्युनिटी पार्टनर्स के जरिए भी बांट रहे हैं। उन कम्युनिटी पार्टनर्स में से एक है इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका रिलीफ, जो न्यूयॉर्क में कायम अपने 10 सेंटर्स के जरिए कम्युनिटीज में खाना बांट रही है। इतना हैंडल कर सकती है इतने बड़े पैमाने पे, इसलिए कि जब नेटवर्क भी मौजूद है, हमारे पास वॉलंटियर्स भी 300 के करीब वॉलंटियर मिल जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि 1 दर्जन वॉलंटियर्स थे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल के हैं, इसलिए ये सिटी हमें दे रही है इतना। और इस हलाल खाने का फायदा उठाने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं। सच कहूँ तो ये मेरे और मेरे खानदान के लिए काफी मददगार साबित होगा। 2-3 हफ्ते से आ रही हूँ और ये रियली हेल्पफुल है कम्युनिटी और फैमिली के लिए। इकना के मुताबिक रमजान के दौरान इजाफी हलाल मील्स प्रोवाइड करने के प्रोग्राम को 12 जून तक जारी रखा जाएगा। सिटी ऑफिशियल्स कहते हैं कि पूरे शहर में मुफ्त खाना बांटने का प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक कोविड की वजह से पैदा हुई परेशानियां पूरी तरह से मिट नहीं जाती। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। न्यूयॉर्क अमेरिका में कोरोना वायरस का एपिसेंटर है, लेकिन अगर हम उसके नेबरिंग रियासतों में देखें या नेबरिंग स्टेट्स में देखें तो कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो हैं वो न्यू जर्सी की रियासत में है। सबा शाह खान हमें यहाँ की एक ऐसी काउंटी के मेयर से मिलवा रही हैं जिनकी काउंटी रियासत में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से मुतासिर हुई है। मोहम्मद हमीदुद्दीन काउंटी के पहले मुसलमान मेयर भी हैं। आइए जानते हैं वो इन हालात में चैलेंजेस जो उनको दरपेश हैं उनसे किस तरह से निपट रहे हैं। Mayor Hamiduddin
Thank you for joining us today. Your county आपका शहर और काउंटी इस वबा का मरकज रहे हैं, तो ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वबा के इब्तिदाई दिनों में हालात बहुत खौफनाक थे। मर्ज तेजी से फैल रहा था, हिफाजती सामान की कमी थी, टेस्टिंग काफी नहीं थी। मैं कहूँगा कि यहाँ बहुत ज्यादा बेयकीनी थी कि हम इसका मुकाबला किस तरह करेंगे। खुशकिस्मती से 20 अप्रैल तक अस्पताल में दाखिल होने और इन्फेक्शंस की शरह कम होना शुरू हो गई। हम बहुत खुश किस्मत हैं कि मुझे लगता है कि हम इस सूरत हाल से आगे निकल आए हैं। आपकी काउंटी में सबसे बड़ी तादाद में केसेस हुए, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह थी? मेरा ख्याल है कि आप जानते हैं हम न्यूयॉर्क शहर के साथ ही रहते हैं। JFK दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से है। ये दुनिया भर से और दूसरे शहरों से यहाँ आने वालों के जरिए पहुँचा। इसके बाद मेरे शहर में ये जेरे जमीन रेलवे के सफर के जरिए लोगों में फैला। आपके शहर और काउंटी ने बदतरीन हालात देखे हैं और आप इससे निकल रहे हैं, तो दूसरे ममालिक, खास तौर पर तीसरी दुनिया के ममालिक जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जैसे ममालिक, आपके तजुर्बे से वो क्या सीख सकते हैं? हुकूमती रहनुमाओं को इन ममालिक में लोगों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। किसी को घर में अपने ख़ानदान के साथ रहने के लिए कहना आसान है, किसी को माशरती फासले पर अमल करने के लिए बताना आसान है। मुश्किल ये है कि इनका गुजारा कैसे होगा, इनके बिल्स कौन अदा करेगा और कौन इनके खाने और बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करेगा। तो यहाँ भी ये सिर्फ हुकूमती मुदाखलत से मुमकिन है। लिहाजा मैं वाक़ियतन उम्मीद करता हूँ कि जब हुकूमतें अपनी पॉलिसियाँ तश्कील दे रही होंगी तो मुनाफे की बजाय लोगों का सोचेंगी। मुसलमानों के लिए ये रमजान का महीना है, आप खुद मुसलमान हैं, तो लॉकडाउन और कोविड-19 की सूरत हाल में आपकी कम्युनिटी के मुसलमानों के क्या हालात हैं? मैं, मेरी अहलिया और हमारे बच्चे सब मिलकर इफ्तार करते हैं। इस दफा हमने वालिदैन के साथ इफ्तार नहीं किया, बहन भाइयों और दोस्तों के साथ रोजा नहीं खोला। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है। मेरे ख्याल में हम अपनी सारी जिंदगी 2020 का रमजान याद रखेंगे। आप एक इंतहाई मुतनव्वु कम्युनिटी के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हुए, फिर शहर के लिए 10 साल खिदमात अंजाम दी, तो इसका क्या राज है? और अब आपने फैसला किया है कि मेयर के इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे, इसकी क्या वजह है और मुस्तकबिल के लिए आपका क्या इरादा है? मैं 12 साल कौंसलमैन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे साथी मुझे क़यादत के लिए बार बार मुंतखब करते रहे, क्योंकि मैं इत्तफ़ाक़ राय पैदा करता हूँ। हम इस वबा के ज़माने में सिर्फ आज ही के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे लिए इस वक्त मुस्तकबिल के बारे में सोचना मुश्किल है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैंने उस मकाम पर जो कुछ कर सकता था कर चुका हूँ। हाल ही में कांग्रेस के लिए एक मुसलमान खातून उम्मीदवार अमानी अल खताबी को उनके ऐलान के बाद धमकी दी गई थी। आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं और क्या आपको भी इस किस्म के वाक़यात का सामना रहा? हाल ही में भी जब मैं टीवी पर गया तो बाद में मुझे हर तरह के नामों से पुकारा गया, लेकिन मेरे लिए उन 40-50 अजनबियों के बुरे वाक़यात उन हज़ारों अच्छे कलमात के मुकाबले में अहम नहीं जो लोग मेरे मुताल्लिक कहते हैं। मैं मनफी बातों पर तवज्जो मरकूज नहीं करता। अमरीकी सियासत में मुसलमानों का मुस्तकबिल कैसा है? मेरे ख्याल में दाएं जानिब से लेकर बाएं तक ये बहुत रोशन है। इस वक्त कांग्रेस में 2 मुसलमान खवातीन हैं। आपके पास आंद्रे कार्सन है, आप जानती हैं। जब मैंने सियासत का आगाज किया तो पूरे मुल्क में शायद दर्जन भर लोग मुंतखब होते थे। अब सिर्फ न्यू जर्सी में 24 लोग एजुकेशन बोर्ड से लेकर कौंसलों में मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और अभी मजीद लोग भी हैं जो शामिल होना चाहते हैं। हाल ही में एक अखबार में खबर छपी कि पैटरसन शहर में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल 2 मुसलमान गिरोह एक दूसरे से सड़क पर गुत्थम गुत्ता हो गए। यानी ऐसा भी हो रहा है कि दोनों जानिब मुसलमान ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, और ये दिलचस्प बात है कि हम किस हद तक आगे आ गए हैं। Well, thank you so much for your time. It was a pleasure. My pleasure. Thank you. और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पे इस वक्त काफ़ी हद तक मार्केट्स खुल चुकी हैं और लोगों का हुजूम हमें सड़कों पे उसी तरह से नज़र आता है जो शायद कोरोना वायरस से पहले था। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बात ज़रूर की जा रही है, हुकूमत की जानिब से कंटिन्यूसली हिदायत भी दी जा रही हैं। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में मईशत में जो मंदी आई है उसमें ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स पर भी मुख्तलिफ चैलेंजेस उनके सामने भी आए हैं। असर तो सबके कारोबार पर पड़ा है, लेकिन एक जैसा नहीं। इस्लामाबाद से इतियारा अनीस हमें बता रही हैं कि जहां कई कारोबार नुकसान का सामना कर रहे हैं, वहीं कुछ कारोबार ऐसे भी हैं जो पहले से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं।
کسانوں اور زرعی کاروبار کے درمیان آن لائن رابطے قائم کرنے کا کام عائشہ احمد نے 2 سال پہلے شروع کیا۔ پاک ایگری مارکیٹ کسانوں کو اجناس اور مشینری کی خرید و فروخت میں معاونت فراہم کر رہا ہے۔ عائشہ کے بقول لاک ڈاؤن کے دوران ان کے بزنس میں 84% اضافہ ہوا ہے کیونکہ روایتی لین دین بند ہے۔ بہت اداسی کے جو یہ لمحات ہیں اس میں جب ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کسی ایک انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا خوشی کی کرن لا سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو گئی، ہم لوگوں نے اپنے آرڈرز ڈسپیچ کر دیے اور رسیدیں بھیجتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کسی کا بھلا ہوا۔ پاک ایگری یا اس کی طرح کے دوسرے بزنسز کا کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ایک غیر معمولی سی بات ہے، کیونکہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کاروبار مندی کا شکار ہیں اور اکثر دکانیں بند ہیں۔ اسلام آباد میں ایک بوتیک کی مالک روبینہ ان دنوں پہلے سے تیار شدہ برائڈل اور فارمل کپڑوں کو سنبھالنے میں وقت گزار رہی ہیں۔ اپریل میں شادی کی تقریبات سے جڑے بیشتر آرڈر منسوخ ہو جانے سے انہیں لاکھوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے۔ ان کے پاس ایک وقت میں 20 سے 25 کاریگر کام کرتے ہیں، لیکن اب حالات بہت مختلف ہیں۔ بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں نا، یہ سارے بہت غریب لوگ ہیں۔ سارا ہنرمند طبقہ ہوتا ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا، ان کو مینیج کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اس وقت ویسے روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جب کام نہیں بھی ہوتا تو ہم سیمپلنگ کے اوپر کام کرتے ہیں کہ سیمپلز بنا لیتے ہیں اور ان کو بزی رکھتے ہیں۔ اب وہ ہم سیمپلز بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہے، ہم ان کو اکٹھا بٹھا نہیں سکتے ہیں، تو سب کو فارغ کیا ہوا ہے فی الحال۔ گلوبل انٹرپرینیورشپ انڈیکس 2019 کے مطابق پاکستان میں صرف 3% خواتین کاروبار کر رہی ہیں، مردوں میں یہ شرح 4% ہے۔ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس کے مطابق اسٹیٹ بینک نے جو امدادی قرض دینے کی پیشکش کی ہے، اس کی شرائط بہتر کی جانی چاہیے۔ اسٹیٹ بینک نے ان کے لیے ایک کریڈٹ اسکیم انٹروڈیوس کروائی ہے جو کہ ری فائنانس ان کو کریں گے، اور یہ جو کریڈٹ اسکیم میں 4 to 5% مارک اپ ریٹ پہ ان کو لونز دے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی خواتین کو بہت زیادہ دشواریاں آ رہی ہیں، اور اس کووڈ-19 میں تقریباً ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خواتین متاثر ہوئی ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو انٹرسٹ فری لون دے سکے تاکہ یہ اپنے بزنسز کو سسٹینیبل کر سکے۔ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس کی کوشش ہے کہ خواتین آپس میں خریداری کر کے ایک دوسرے کے کاروبار کو سہارا دیں۔ کرونا وائرس کے سبب پیدا ہونے والے غیر معمولی حالات کچھ غیر روایتی کاروباروں کے لیے تو ترقی کے نئے مواقع لے کر آئے ہیں، لیکن بیشتر خواتین انٹرپرینیورز کے لیے پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ گیتیارا انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کرونا وائرس سے متعلق اپڈیٹس جاننے اور دنیا بھر کی اہم معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پہ، فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ دنیا میں آج مکھیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ شہد کی عالمی پیداوار میں 2015 کے بعد سے کمی ہوئی ہے اور اس کا سب سے بڑا قصوروار موسمیاتی تبدیلیوں کو مانا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث نہ صرف زرعی شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے بلکہ شہد کی پیداوار میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ مگزبانی یا شہد کی مکھیاں پالنے والے افراد کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں کے سبب پھولدار پودوں کی پیداوار کا دورانیہ بھی بہت کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہد کی مکھیاں زیادہ شہد نہیں بنا پا رہی۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے اسلام آباد سے نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں۔ صدیق خان کا تعلق افغانستان کے صوبہ بغلان سے ہے۔ 40 سال قبل کابل پر روسی الغار کے بعد ان کے خاندان نے پاکستان ہجرت کی۔ 80 کی دہائی میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یا UNHCR نے جب افغان مہاجرین کو مگزبانی کی تربیت دی تو صدیق خان کے بڑوں نے بھی یہ ہنر سیکھا۔ آج وہ اسلام آباد کے قریب شہد کا فارم چلا رہے ہیں، مگر اس سال پیداوار بارشوں کے باعث بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس وقت شدید گرمی ہوتے تھے پاکستان میں، لیکن اس سال ایک نہ دوسرے دن بارش ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے پھولوں پر اثرات پڑ رہے ہیں کہ یہ جو پھول میں رس ہے وہ گرمی کی شدت سے
ठंड की वजह से उसमें पसीना नहीं निकल आ रहा, पुलों में शहद कम हो रहा है और टाइम ख़त्म हो रहा है। पिछले साल की नस्बत समझो 100% में से 40% शहद निकालने का इम्कान है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान हर साल तकरीबन 25 से 30 हज़ार टन शहद खलीजी ममालिक को बरामद करता है, लेकिन इस साल मगज़बानी के कारोबार से मुंसलिक ताजिर भी परेशानी का शिकार हैं। इस साल दूसरे सालों की निस्बत थोड़ा सा कमज़ोर है, बल्कि समझो कि ना होने के बराबर है, क्योंकि पिछले इससे अगले सालों में इस वक्त तक 2-3 दफ़ा शहद निकल चुका होता था, और इस दफ़ा अभी तक बाज़ लोगों ने निकाला है और अक्सरियत ने नहीं निकाला। सदीक खान का कहना है कि बारिशों के अलावा माहौलियाती आलूदगी की वजह से भी फूलों में रस की नुमाया कमी देखी जा रही है। इससे शहद की क्वालिटी भी मुतासिर हो रही है। आबादी बढ़ रही है, बूटी वगैरह दरख्तें ये मतलब जंगलात मतलब लोग कटाई कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना असरात पड़ रहे हैं इसकी वजह से, इसलिए फूल ख़त्म हो रहे हैं। मौसम बहार में शहद की कम पैदावार के बावजूद सदीक खान को कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के इक़दामात से उम्मीद की एक किरण भी नज़र आ रही है, क्योंकि कारखानों की बंदिश और ट्रैफिक में कमी से फ़ज़ाई आलूदगी में जो कमी आई है वो शहद की मक्खियों के लिए साजगार साबित हो सकती है, जिसका मतलब है सदीक खान के लिए मुस्तकबिल में बेहतर मुनाफा। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। और अब आपको मिलवाते हैं लाहौर की अनम खान से। अनम खान माजूर ख़वातीन को किसी सहारे के बगैर ज़िंदगी जीने का गुर सिखाती हैं। खुद माजूरी का शिकार होने के बावजूद वो माजूर ख़वातीन की काउंसलिंग और हौसला अफजाई करती हैं और उन्हें अपने काम खुद करने की तरबियत भी फ्राहम करती हैं। ये तमाम काम वो कैसे अंजाम देती हैं, ये हम जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मैं डिसेबल पैदा हुई और मैं खुद पैदा नहीं हुई, मुझे अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन मैंने जीना सीखा। मेरा नाम अनम खान है और मैं माजूर ख़वातीन को मोटिवेट करती हूँ ताकि वो किसी पे डिपेंड ना करें और अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करके अच्छे से स्पेंड करें। ऐसी लड़कियों को, ऐसी ख़वातीन को हम घरों से लेके आते हैं, यहाँ पे आके उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी में सबसे बड़ा में इशू आता है एक्सेप्ट नहीं करता, खुद को इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। तो सबसे पहले मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ ताकि वो अपने आप से प्यार करे। अगर वो अपने आप से प्यार करेगा तो दुनिया उससे प्यार करेगी, ये होता है। और सेकंड ये कि मैं खुद ड्राइव करके जाती हूँ और जाके उनको लेके आती हूँ, यहाँ पे आके उनकी काउंसलिंग करने के बाद उनको ट्रेनिंग देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शिफ्टिंग कैसे करनी है। मैं तकरीबन कोई 2010 से मुकम्मल बेड पर थी और मुझे शिफ्टिंग और ये सब नहीं आता था कि मैं किस तरह करूँ, व्हीलचेयर पे कैसे जाऊँ, मुझे उठा के बिठाते और उठा के वो करते थे सारा कुछ। तो मैं अनम से मिली और अनम मुझे अब सिखा रही हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ को ख़ुद गुजारूँ किसी सहारे के बग़ैर। डिसेबिलिटी जो है ना इन्वायरमेंट में है, आपकी फ़िज़िक में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए जो है ना आप सब कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, आप हर एक गोल को जो है अचीव कर सकते हो एक डिफरेंट लाइफस्टाइल के साथ। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और आप हमें बताइए कि इन हालात में जबकि बाहर मुकम्मल तौर पे मार्केट्स खुल चुकी हैं और आपका बाहर जाना भी है, तो आप कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं जिससे आप अपने आप को महफूज रख रहे हैं। आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urdu VOA। अब तक के लिए इतना ही। असद खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।